अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अली अब्बास लहरिया वॉइस ऑफ पाकिस्तानी चैनल से। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। आज का जो हमारा टॉपिक है, जो आप लोग जानते हैं, जैसे कि पेट्रोल की जो प्राइसेस हैं वो इंक्रीज हुई हैं और ये 272 रुपीज जो है ये इन्होंने पर लीटर कर दिया है। और बेसिकली तो इन्होंने एक आवाम पे जो बहुत ही एक्स्ट्रा एक बोझ डाला है। अगर आप बाइक चला रहे हैं, आप गाड़ी चला रहे हैं, अगर आप ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं, और हर बंदा ही यूज करता है, कहीं आप सफर करते हैं या कुछ भी आपकी जो आपकी फूड से रिलेटेड आइटम्स हैं या लगेज है या कोई भी चीज आपकी जो मुल्क में एक सिटी से दूसरी सिटी मूवमेंट होती है, तो ज़ाहिर है पेट्रोल उसके लिए बहुत ही जरूरी होता है, उसकी ट्रांसपोर्ट के लिए, आमदोरफ्त के लिए। तो एक इतनी इंक्रीज करने की वजह से जो है उसके जो असरात होते हैं वो बहुत ही ज्यादा जो है उसको एक नेशन पे वो उनको बर्दाश्त करना पड़ते हैं। तो उसके अलावा जो एक बजट भी पास हुआ, इसमें आप ये देखें कि अगर आपको इतना भी, खैर अभी तो इन्होंने एक थोड़ा सा जो अवाम को एक थोड़ा सा हौसला ही दिया है, या जो अभी एकदम से नहीं किया, ये 272 से 300 तक जाए जी। तो जैसे पेट्रोल की प्राइसेस 272 अभी इन्होंने की हैं, तो आपको ये भी वही अवाम को इन्होंने गम गुस्सा अवाम का देख रहे हैं। और मजीद ये भी सुनने में आ रहा है कि जो IMF की एक इनके साथ पॉलिसीज थी और एक IMF की जो इनके साथ जो नेगोशिएशंस थी, उसमें ये 300 तक इंक्रीज करेगा। और आप ये देखें कि जब 300 इंक्रीज करेगा तो ये पेट्रोल उसके बाद जितनी भी महंगाई है उसकी शरह कहां तक जाएगी। और मजीद ये कि जो मेरे सामने मिनी बजट की टोटल डिटेल है, गैस जो है इन्होंने 115% जो है घरेलू सार्फिन पे और इससे 150% जो है वो कमर्शियल पे इन्होंने बढ़ा दिया। अब आप ये देखें कि अगर एक घर में आपका ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर या कुछ भी आपकी गैस से रिलेटेड कोई आप यूजेज है, तो आप यकीन करें कि आप अगर 115 जो परसेंट आप मजीद इंक्रीज हो जाएगा, तो हमारे अक्सर आप देखते हैं कि जैसे मीडिया अक्सर कवरेज वाला करता है, बिल्स इतने ज्यादा आते हैं और 115% पे ये कहां बात चली जाएगी। तो ये दोबारा यही चाह रहे हैं मेरा ख्याल है हमारी गवर्नमेंट के बैक टू पास्ट वाले दौर में ये लोग चले जाएं कि वही पत्थर और लकड़ी वाला सिस्टम शुरू हो जाए, लकड़ियां काट काट के गुजारा करें, और फिर जो उस लकड़ी से पोल्यूशन होगी, फिर ये स्मोक और ये इस चीज को आगे इनसे कंट्रोल नहीं हो रहा, और जो भट्टों से धुएं निकलते हैं तो वो एक अलग सिस्टम होगा। उसके अलावा जो सेल्स टैक्स है वो उन्होंने 17 से बढ़ा के 18% कर दिया। आपको तो देखने में यही लगता है कि ये 1% है, इससे कोई मसला नहीं है, लेकिन ये 1% अगर सेल्स टैक्स ये अपनी अवाम 22 से 23 करोड़ की अवाम पे ये एक्स्ट्रा लगाते हैं, तो उससे 50 अरब रुपए का इजाफा इन्होंने ये आपसे ही निचोड़ के आपसे निकालना है। और उसके अलावा ये देखिए कि जो लग्जरी आइटम है उस पे जो इन्होंने एक ड्यूटी लगा दी है, तो मेरे ख्याल है जो हमने क्लॉथ्स वगैरह पहने हैं और जो रोजमर्रा की हमारी जो अशिया है वो भी इन्होंने लग्जरी आइटम में ही आती हैं। उसकी अगर आप डिटेल देखें तो आपको ऐसी कई चीजें जो आप रोजमर्रा इस्तेमाल करते हैं, अगर आपकी जरूरत है या आपके घरेलू इस्तेमाल में आपकी किचन में यूज हो रही हैं, वो भी इन्होंने लग्जरी आइटम में डाल दी हैं। और उससे 60 से 70 अरब रुपए का जो है इन्होंने वो इजाफा करना है। और जो हमारे सिगरेट के शौकीन हजरात हैं, जो मर्द हजरात अपनी ऑफिस में अपने घर की, उनका एक माइंड सेट है कि जी टेंशन को दूर करने के लिए कोई ब्रेक में सिगरेट सुलगा कर जरा बाहर चले जाते हैं, तो उनके लिए भी बड़ी बुरी खबर है कि उस पे भी, स्मोकिंग पे भी इन्होंने जो है बड़ा अच्छा खासा टैक्स लगा दिया है। और हमारी घरेलू जो ख्वातीन है, जो अक्सर शादी ब्याह पार्टी मेकअप यूज करती हैं, कोई गेट टुगेदर, मेकअप पे आगे ही इतनी उन्होंने ड्यूटी वगैरह लगा दी थी। और वो चले मेकअप तो एक ख्वातीन से ही रिलेटेड चाहे है, लेकिन उसकी इंडस्ट्री से एक पूरी एक अच्छी खासी इंडस्ट्री है मेकअप की, जिससे एक लोगों का कारोबार जरिया माश है। और उनका भी ज़ाहिर है अगर आप टैक्सेस लगा देंगे, आपकी वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है वो इतनी कॉस्टली हो जाएगी, तो वो भी इंडस्ट्री बिल्कुल बैठ जाएगी और आप वो चीज नहीं खरीदेंगे। और उस पर भी अच्छा खासा टैक्स लगा दिया है। फिर मोबाइल्स तो आपको पता है कि जैसे PTA अप्रूव्ड का इन्होंने एक सिस्टम किया, उसके अलावा मोबाइल्स इतने ही महंगे हो गए कि इंसान की पहुंच से बाहर हो गए। जो पहले हजारों में मोबाइल थे वो लाखों में चले गए, जो लाखों वाले, अब तो एक आम फोन है, मोबाइल आपके हाथ में आईफोन है या कोई, अक्सर ज़्यादा लोग लेते ही हैं, अपग्रेड करते हैं, चेंज करते हैं, तो वो भी आप 3 से 4 लाख रुपए की बात है, वो हजारों वाली बात नहीं है। उसके अलावा जी आप ये देखें कि एक बच्चों थे आपके, हर घर में बच्चे हैं छोटे,
ایک غریب انسان بھی ہے تو اس کی جو سستی تفریح یہ تھی کہ اگر چلیں آپ اس کو پراپر اگر اپنے بچے کو آپ جو ہے وہ کوئی لنچ یا ڈنر یا کوئی آؤٹنگ یا ان کو ہوٹلنگ نہیں کروا رہے آپ، تو ایز سچ اگر آپ بچوں کو بلانے کے لیے یا ان کی خواہشات ہیں آپ ان کے لیے ایک چاکلیٹ ہی لے جاتے تھے، تو جو چاکلیٹ ہے اس پہ بھی 15 سے 20% ٹیکس جو ہے وہ لگ چکا ہے جی. اور میڈیسنز آپ دیکھ لیں کہ کچھ خدا کا خوف ہونا چاہیے کہ ہمارے جو سینئر سٹیزنز ہیں، اس کے علاوہ جو ہمارے جو فیملی ممبرز ہیں، ہمارے گھر میں بھی، آپ کے گھر میں بھی، ہر گھر میں ضرورت ہے، جو ہارٹ کے پیشنٹس ہیں، جو کسی بھی جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کرونا کے دنوں میں یا اکثر دوسرے دنوں میں پیناڈول شارٹ ہوگی، اکثر ایسی میڈیسنز تھی جو بالکل ہی شارٹ ہو جاتی تھی، بلیک مارکیٹ میں چلی جاتی تھی. ایسی جو اس طرح میڈیسنز ہیں اس پہ اتنا ٹیکس لگا دیا کہ اگر ایک گھر کا بجٹ تھا کہ کوئی پینشنز پہ ہے یا کوئی سیلری پہ ہے یا کوئی کسی کی بیماری ہے، تو اس نے ایک اپنا بجٹ رکھا ہوا ہے کہ میری یا روٹین میں جو مطلب کہ شوگر کی، ہارٹ کی، کوئی ڈائلسس کی، ایسا مختلف جو ہے وہ ہے سلسلے، اس میں وہ اپنی میڈیسنز لیتے ہیں. تو وہ اگر وہ 5,000 روپے کی لیتے تھے تو وہ اب ان کو 12 سے 15,000 روپے کی لینی پڑیں گی. اور بالآخر کیا ہوگا کہ وہ لوگ اپنی صبح دوپہر شام کی روٹین اس کو وہ کم کر دیں گے، اور جب اس کی خوراک پوری نہیں ہوگی تو اس کے آفٹر افیکٹس کیا ہوں گے، ان پہ کیا برا اثرات پڑیں گے. تو یہ بھی گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے کہ یہ ایک جو ہماری نیشن ہے، جو غریب عوام ہے یا مڈل کلاس، تو اب وہ چکر ہی کوئی نہیں ہے. آپ مرے ہوئے کو بالکل ہی مار رہے ہیں کہ وہ دوائیوں کے سر پہ بھی زندہ تھا، یا اس کو کوئی ایسی ہے مطلب کہ وہ سلسلہ کہ وہ دوائیاں آپ اپنی میڈیسنز لے رہا ہے، کیونکہ گورنمنٹ کی طرف سے تو اتنی آپ نے کوئی میڈیکل وہ فیسلٹیز نہیں دی ہوئی کہ آپ کو وہ ہیلتھ کارڈ بھی وہ اتنے افیکٹو نہیں ہے کہ آپ کو جا کے پرائیویٹ وہ میڈیسنز آپ کو فری مل جاتی ہیں یا کوئی انشورڈ ہیں. تو پھر اگر وہ بےچارے خود سے لے رہے ہیں تو وہ بھی اگر آپ نے اتنی مہنگی کر دی ہیں، وہ بھی آپ کسی سے بھی پوچھ کے دیکھ لیں، یہ جسٹ ویلاگ کے لحاظ سے نہیں، آپ خود بھی آپ اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ اگر آپ نے میڈیسنز لے رہے ہیں، اگر پہلے اگر 100 روپیز کی کوئی ایک آپ کو ڈوز تھی تو آپ ایٹ لیسٹ آپ کو 250 یا 300 روپے کی وہ چیز ملے گی. اس کے علاوہ جی ایئر ٹکٹس پہ آپ دیکھ لیں کہ 20% جو ہے انہوں نے ٹیکس لگا دیا ہے. دوسرے جو کنٹریز ہیں وہ جو ہے وہ ٹریول کو، اس کے علاوہ ٹورزم کو اتنا وہ اپریشیٹ کر رہی ہیں کہ جیسے سعودی عرب کو آپ دیکھ لیں کہ سعودی عرب نے پچھلے دنوں یہ آپ یہ دیکھ بھی رہے ہیں سلائیڈ پہ کہ انہوں نے یہ آفر دی تھی کہ اگر آپ عمرہ بھی کرنے آتے ہیں تو اگر آپ جسٹ ٹکٹ خریدتے ہیں ایئر لائن کی اور وہ بھی ڈسکاؤنٹ پہ تھی تو آپ کو جو اس کا ویزا ہے وہ فری دے رہے ہیں. اور انہوں نے جو بزنس مائنڈیڈ لوگ تھے یا جو اس طرح کے لوگ تھے جو جن کے پاس اتنا ٹائم نہیں تھا، اسکولز کالجز یا اپنا کوئی بھی ان کی اتنا بیزی شیڈیول تھا، تو انہوں نے 72 آورز کا بھی آپ کو عمرے کا انہوں نے ویزا ایشو کر دیا. اور ان فرسٹ ٹائم یہ لائف میں ایسا ہوا کہ سعودی گورنمنٹ نے جو ہے وہ ٹورزم والوں پہ اتنی وہ توجہ دی کہ انہوں نے اپنے سٹیز جو تھے ان پہ وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے جو ٹورزم والوں سے انہوں نے باقاعدہ انہوں نے اپنی پبلسٹی بھی کروائی اور انہوں نے اپنے سٹیز کو بھی وہ دکھایا اور ایکسپلور کروایا کہ آپ یہاں پہ بھی آئیں، دیکھیں کتنی جو ہے ہم فیسلٹی پرووائڈ کر رہے ہیں اور یہاں پہ بھی آپ آئیں. اور جیسے آپ اکثر دبئی، مالدیپ یا دوسری کنٹریز میں، ترکی کا بڑا آج کل سکوپ تھا، لوگ جا رہے تھے، انہوں نے کہا جی آپ سعودیہ کو بھی وزٹ کریں. اور پاکستان میں جیسے کہ ہم ناران، کغان، کشمیر، کتنے پیارے ہمارے علاقے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ نے ایئر ٹکٹس پہ 20% اور 30% آپ نے انکریز کر دیا ہے تو یہاں سے کس لوگ نے باہر جانا ہے اور باہر سے کس نے یہاں پہ آنا ہے؟ انسان کا بجٹ ایک ڈسٹرب ہو جائے گا نا ایک فیملی کا، اس چیز کو بھی دیکھنا پڑتا ہے. اور پھر جی یہ غریب بیچارہ جو انسان تھا یا کوئی مڈل کلاس بھی تھا یا سفید پوش بھی تھا جو سنگل ڈش سے گزارا کرتا تھا، ٹھیک ہے، اور جنہوں نے خیر کرنی ہے انہوں نے تو آپ ان دنوں میں بھی دیکھیں کہ جن دنوں میں پابندی تھی تو انہوں نے 20 25 30 ڈشوں سے بھی اور لاکھوں کروڑوں کے سیٹ اپ سے انہوں نے پھر بھی اپنا وہ کام کیا. لیکن اگر آپ ون ڈش پہ بھی اگر آپ کسی ہال کو لے کے، کیونکہ ظاہر جگہ لوگوں کے اکثر گھروں میں اتنی جگہ نہیں ہوتی یا باہر کوئی ٹائمنگ کا ایشو ہوتا تھا یا وہ سمجھتے تھے کہ کسی جگہ پہ ہم ساری انتظامات کر کے ہمیں الگ سے کاسٹ پڑے گی تو چلیں ہال میں کر لیتے ہیں، تو اس پہ انہوں نے میرج پہ بھی 10% جو ہے وہ ٹیکس لگا دیا. پھر آپ کہتے ہیں کہ جی ہم نے بلڈرز کے لیے
बड़ा ही अच्छी फैसिलिटीज की हैं। अगर आप कोई लैंड है उसको डेवलप करें और पाकिस्तान को जो है वो एक डेवलपमेंट कंट्री के लिहाज से आप उसको इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, या तो आपने सीमेंट पे 3 से 4% आपने वो टैक्स लगा दिया, बाकी चीजों पे लगा दिया, ब्रिक्स पे लगा दिया, तो आप ये बताएं कि जो कॉस्ट एक आगे कॉस्ट घरों की इतनी ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि सीमेंट, सरिया, रेत, बजरी, जो भी उसमें आइटम्स स्टील्स की यूज होती हैं, वायर्स जो कॉपर की होती हैं, कॉपर इतना महंगा आपने कर दिया, उस पर इतने ज्यादा टैक्स लगवा दिए कि वो आप वहां से इंपोर्ट करते हैं, तो आपको वो कॉस्ट कहां से कहां चली जाती है इलेक्ट्रिसिटी की जो आइटम्स है उस पे। तो आप ये देखें कि अगर कोई 5 मरले का, जिस तरह कुछ सालों पहले घर कोई 1, 10, 1, 20 का था, फिर वो 150, 40 तक चला गया, अब वो 2 करोड़ रुपया उसकी डिमांड है, तो अब ये ऑब्वियसली इसके बाद आप देखिएगा 2.5 से 3 पे जाएगा। यानी कि एक आम 5 मरले का भी जो घर है वो एक आम फैमिली के लिए या एक मिडिल क्लास को तो आप बीच में से निकाल ही देना। अब तो जो अच्छे लोग, खाते पीते लोग हैं ना, उनकी भी चीखें निकलना शुरू हो गई हैं। मैं ये बताएं कि गवर्नमेंट जो है वो एक आम पब्लिक को जो है, अपनी आवाम, उसको बेवकूफ तो हमेशा से ही बनाती है। वो चाहे आप वोटिंग के दिनों में बनाएं, चाहे आप जब अपनी कैंपेन करने आ रहे हैं तब बनाएं, चाहे जब आप झूठे वादे करें उनसे तब बनाएं, चाहे जब आप मुल्क को, कौम को तरक्की के आसमान की बुलंदियों पे आप उनको दिखा दें कि जी ये पहुंच गया है, या चाहे आप उनको तालीम, सेहत, उसके अलावा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पे आप बेवकूफ बनाए, आप बना सकते हैं। लेकिन इस तरह बेवकूफ आपने उनको बनाना है कि आप कह रहे हैं कि हमने नो मोर टैक्सेस ऑन मिल्क, शुगर और जो फ्लोर मिल्स वगैरह, आटा वगैरह, इस पे भी कोई टैक्सेस नहीं है। तो आपने बेवकूफ समझा हुआ है कि जब आप पेट्रोल ही 272 और अभी 300 रुपए तक ये जाएगा, तो ये जितने हमारे जो लगेज और ये कैरेज वाले, ये जाहिर बात है जो हमारे ट्रक्स वगैरह हैं और ये सारी जो पिकअप्स वगैरह हैं और जो ये मूव करते हैं, थ्रेशर वगैरह, ट्रैक्टर्स वगैरह, ये सब डीजल से चलते हैं। जब डीजल ही महंगा हो जाएगा, उसकी कॉस्ट ही बढ़ जाएगी, तो आप कैसे कह रहे हैं कि वो चीज महंगी नहीं होगी? फिर वही चीज हो जाएगी कि अगर आपने एक, लेट्स सपोज, चीनी का आपने 100 रुपये आपने रेट, डीसी रेट निकाला है, ठीक है, जैसे कि अक्सर इतवार बाजारों में और रमजान बाजारों में होता रहा, और हजार पागल बनाया हुआ है आवाम को कि आप लोगों ने 100 रुपया उसको डीसी रेट निकाला, लेकिन जब उसको जो किसान है उसको वो उसकी कॉस्ट ही वो इतनी मैयर नहीं कर रही, और उसकी पहुंच दुकान तक ही वो 120 रुपए तक चीनी वहां पे पहुंच रही है, तो शॉपकीपर धड़ल्ले से क्या है कि उसको 150 रुपए की बेच रहा है, तो आप कैसे कहते हैं कि आप लोगों ने उस चीज को सस्ता कर दिया है या मजीद आपने मजीद नहीं बढ़ाया? तो ये इस तरीके से नहीं करना चाहिए। ये एक आम इंसान को भी पता है कि जब पेट्रोल महंगा होता है तो ऑलमोस्ट जितने अफेयर्स हैं, उसके अलावा जितने टिकट्स से रिलेटेड है, किराए हो गए, या जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी पे कॉस्ट करती है, हमारी फ्यूल के बढ़ने से हमारी गैस और हमारे जितनी लगेज, ट्रांसपोर्ट, हर चीज कॉस्ट उसकी डबल हो जाती है। तो इसी तरीके से आप कह रहे हैं कि बेनजीर इनकम सपोर्ट जो है उस पर 4 अरब, यानी कि आपने भीख जो दे रहे हैं आप, उस पे अवाम को ऐसा को लगा दिया हुआ है, और वो भी बेनजीर इनकम सपोर्ट के जो अब इश्यूज खुलना शुरू हो गए हैं, जो आपकी उनकी नैब्स वगैरह में और आगे इंक्वायरी चल रही है। मुझे आपको थर्ड पर्सन को पता है कि ये कहाँ जा रहा है, ये कैसा शफाफ था, कौन ले रहा है, कौन दे रहा है, कार्ड कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुए, क्या सिलसिला है? खुदा का खौफ करें। चीजें इतनी महंगी, हर चीज महंगी, और अब वो आप लोगों ने अक्सर ये स्लाइड भी देखी होगी कि जी बड़ी कब्रों पे भी टैक्स है। खुदा का खौफ करें, वो जगह आपने सेल करनी है, कोई अपने लिए रखनी है, बस कर दें। अवाम को इतना डिस्टर्ब ना करें कि मेंटली वो आगे ही डिस्टर्ब है, और एक आपने हर उस चीज पे टैक्सेस लगा दिए हैं जो रोजमर्रा की उनकी यूजेज में। अभी तो कई ऐसी चीजें हैं, कई ऐसी चीजें हैं जो इसमें मैं आपको इस वजह से नहीं मतलब वो अपनी बात में शामिल कर रहा, क्योंकि वो इंसान उन चीजों से थोड़ा सा मतलब, लेकिन ये नहीं कि उन चीजों से आप लोग किनारा कशी कर लें। कभी ना कभी आपको किसी ना किसी ऐसी चीज की जरूरत पड़ ही जाती है अपने घर में आगे पीछे, तो बेहतर ये तो वो रूटीन की वो चीजें हैं कि जो हमें डेली रोजमर्रा की रूटीन में हम इस्तेमाल करते हैं। अभी तो जो इनकी टैक्सेस की डिटेल है, आप खुद अगर ये आप पीडीएफ में या आप ये इसको सर्च करके देखें तो आप हैरान होंगे कि छोटी से छोटी आइटम से लेके बड़ी से बड़ी चीज तक
ہر چیز پہ انہوں نے ٹیکسز لگائے ہیں. اور اگر 1% بھی 17 سے 18% بھی بڑھے گا تو اس کا آپ سے 50 ارب روپے کا اضافی ٹیکس آپ کی جیب سے آپ کو دینا پڑے گا. تو آپ خود سوچیں کہ جو ابھی یونٹ 7 روپے بجلی کے بڑھ رہے ہیں، اس کے علاوہ گیس ہے، پھر بھی یہ پانی کے جو بلز انہوں نے فکس بھی کیے تھے یا دوسرے تھے اس پہ بھی 3 ٹائمز، تو یہ کہاں تک بات جائے گی؟ جی تو ہمیں اپنے حکمرانوں سے تو ذرا بھی امید نہیں ہے، نہ ان سے ہے، کیونکہ یہ بھی 2 سال کی گورنمنٹ آئی تو انہوں نے پچھلے 3 سال والوں کو انہوں نے کوسنا شروع کر دینا ہے، اور جو اب نیکسٹ آئے گی وہ ان 5 سال والوں کو کوسنا شروع کر دیں گے. لہٰذا ہمیں صرف اللہ پہ ہی بھروسہ ہے، اور آپ لوگوں کو اپنی بھی جو کوالٹیز ہیں، اپنی جو ابیلٹیز ہیں، آپ لوگوں کو اس کو برے کار لاتے ہوئے سوچنا چاہیے کہ آپ کن لوگوں کو ووٹنگ کر رہے ہیں. نیکسٹ جیسے الیکشن آنے والے ہیں کہ جو ملک و قوم کے لیے کوئی تو سنسیئر ہو. اور کچھ آپ لوگ بھی اب جیسے مرغی 600-650 روپیہ چلی گئی ہے، کسی چیز کا تو بائی کاٹ کریں. کچھ تو آپ لوگ بھی ایفرٹ کریں کہ آپ لوگ کی ایفرٹ کی وجہ سے وہ چیز کم از کم وہ مارکیٹ میں دوبارہ اپنی اس پرائس میں آ جائے کہ سب لوگوں کی وہ خرید میں آ جائے. کوئی چیز مہنگی بھی ہو جاتی ہے، میرا تو خیال ہے کہ یہ نیٹ ہمارا بند ہوگا، اس پہ کوئی ٹیکس لگے گا، یہ بند ہوگا تو پھر ہم لوگ سڑکوں پہ آئیں گے. ادروائز ہم نے یہ جو دوسری چیزیں ہیں نا، یہ 300 400 500 بھی ہو جائے، وہ چاہے 600 کی جگہ 1000 روپے بھی مرغی ہو جائے، ہم نے آپ نے سب نے لیتے رہنا ہے. تو اس وجہ سے ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہماری بھی کنٹریبیوشن کیا ہے ایز اے نیشن. اور اپنے کسی نیکسٹ کسی ٹاپک سے نیکسٹ ویڈیو اپنے ہوسٹ علی عباس کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.